Haina hai lam sogo khapong ni takok tei bukok song chini dofani TV Premier Time nai tongnai rokno hain hai tini ni sanja jora ni hain hai no khaka hamya paroi no tini ni chini sanja jora ni dofani TV chung hain hai mapai piu kha jotono khulum kha prothamo naka sawo chung mia pra belai biji ni bangoi chini sanja jora ni Premier Time tu buwi manlailia abonoi bagoi joto nai tongnai rokno chung nakar sango phiaba tini chung belai no koktoma kotor no chung haini hai tubui ma phaipiu ka chini screen ro mai khno phadi no chung phunukbani thangnai tini gapade chung sikango chung joto no sawi mano je tipra haste ganangoi no tini ni chimi bu shoter mi apra chung no phunukmani jomate ha hoda songni ngoi mutai kotor baba goria tini ni simi mutai kotor baba gore phaibi shok phaikha mai khno tini ni simi hamdadam ni bisingtui no haste ganangoi no gore mutai basai phaimani mai khno 7 din rombai amsawo ghuri nai sing sawi manka o mangpli no kisa nai nai di Itu kalau itu mah. Bahaya le. Sabi. Bohongan lu lah, mana tawan ada. Kalau kena kan. Hang dong le. Hang dong le. Desi homa ko. Mana. Oh, dia mau. Ini bapak sampai mana? Aduh, tak boleh dah. Ya, tapi kan. Paidi boniya golo hain hai tai bisinoro koktoma kotor phaibi shok phaijak sing sawi manka tini telemara amchaibo Dr. B.R. Ambedkar ni asaima salno palaina ni bagai Mantri Vikas Debarma thangai boni murtio khungmala raksu sammani mangpli mai khna tini Dr. B.R. Ambedkar ni asaima salno te hamdadam ni bisingtei মন্ত্র ঠাঙ্গুই ওরা সকলে মানে মাংপ্লি নব কিসা নাই নাই দি আজকে খোয়াই জেলার উদ্যোগে এসডিএম অফিসের প্রাঙ্গণে আজকে মহান ব্যক্তি ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরজির 131তম জন্মদিন আজকে এখানে পালন করা হচ্ছে। ভাই এখানে মহান ব্যক্তিজি নিয়ে সংবিধান রচিতা নিয়ে 131তম জন্মদিন আজকে এখানে পালন হয়েছে। এছাড়া সারা ভারতবর্ষে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সব জায়গায় আমাদের মহান ব্যক্তি তিনি তার জন্মদিন আজকে সব জায়গায় আমরা মণ্ডল অফিসে বোর্ড অফিসে সব জায়গায় আমাদের কার্যকর্তারা আজকে মহান ব্যক্তির জন্মদিন পালন করা। আমি দেশবাসীদেরকে বলবো যে তিনি মহান ব্যক্তি, যে উদ্দেশ্য তিনি যে সংবিধান রচিত করেছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, যে শোষিত বঞ্চিত মানুষের জন্য মুক্তির জন্য যে সংবিধান রচিত করেছে এবং তাই মোদীর যে বার্তা তো সেই আমাদের সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে চলতে।
Pwede boni ya golo chinoro taibo pai shock paijak jeng sawimanka kothoma jeng kisesa sikang je panbua bo jeng sawimanka panchayat no tv bulaibi tauklaimani panchayat office o maike bono khok khengka tini kesam mantri borom gana Mebar Kumar Jomatia o bulaimani rogno tv ni tini o panchayat no tv tini khok khengmani mangpli no kasai paika tai khnai nai je bono khokte তিনি বিশেষকে কাইসা প্রেস মিট মাতলাইকা হঠাৎ ক্লাইস মিয়াফ্র 12 তারিখ এপ্রিল পানবুয়া এডিসি ভিলেজও চিনি কমলপুর সাব ডিভিশন আন্ডার বিরাট গঠনানি থাকা ও গঠনানি ব্যাপারখাই হঠাৎ ক্লাইयै বিজেপিনি কয়েকজন দুষ্কৃতিকারী যিনি নমিনেটেড সঞ্জীব দেববর্মা ভিলেজ চেয়ারম্যান বন অফিসে ফাইयै বন আক্রমণ খাইকা আবার বেলাই হওয়ার আমার সংসা जों जत साइमानो चिनि तिब्रा मथा फाइमिनि परेगो जों जत एडिसि ভিলেজও चिनि एडिसि सरकार तरफ থেকে जों बरनो नमिनेटेड চেয়ারম্যান जों चंगै रेखा एडिसि सरकार হইতে जों जत साइमानो चिनि एडिसि ভিলেজ कमिटि प्राय 2 বছরनि उपरই थांका ताकफोन इलेक्शन याखो जों बार कयखा राज्य सरकार इवेन जों हाईकोर्ट केस बिरिखा बर ताकफोन प्राय 2.5 বছর काछाकाछि एडिसि ভিলেজ कमिटि इलेक्शन कायजा गया अब बेले वनामा सिंसा बेले लाचिमा सिंसा जों नुखा त्रिपुरा राज्यको जत इलेक्शन होई थांखा निनि म्युनिसिपालिटी काउन्सिल नगर पन्चायत जत इलेक्शन एसेम्बली नि थांखा किन्तु तांगै बरक 2.5 বছর रंगै चिन एडिसि ভিলেজ बर निर्वाचन फाया सिंसा जों सिगाङाव चिनि एडिसि त्रिपुरा सरक 587 टा एडिसि ভিলেজ दङ चिनि ओ 587 टा एडिसि ভিলেজও ताकफोन इलेक्शन नंगिया आमनि बागै सारा त्रिपुरा राज्यआव बेलायखनो प्रब्लेम होई दङ अब स्वाभाविक अंनाय चिनि सञ्जीब देबबर्मा नमिनेटेड एडिसि चेयरमैन ভিলেজ चेयरमैन बो ऑफिस खाई दङ बनो हठात क्लेम याफ्रो दुसितिकारि रक आक्रमण खानखा बोरिमा बखर फाटिखा आइक्लाय चिनि जों खबर माखा प्राय 8 जन हाय चिनि त्रिपुरा मसानि साबुतार इंक्लूडिंग चेयरमैन सञ्जीब देबबर्मा बरक बुजाखा सिरियास बाबे जों बरो फाइल बेकेस खायखा आं आरो बुमुक सामसुगो सञ्जीब देबबर्मा ভিলেজ कमिटि चेयरमैन पानबुआ रवि कुमार देबबर्मा तेखा सञ्जीब देबबर्मा जितेन देबबर्मा पुसराय देबबर्मा सुमेन देबबर्मा सत्यबाला देबबर्मा तपन देबबर्मा ओहाय 8 जन बरक कामफ्ले बुखा आबेलाय हरामा सिंसा अच्छा सर जे Pwede boniya golo chinoro taibo bilaino wanama singsa kirima singsa no hinui mano hain hai bilaino pataiwi thangjawka chung sawi manka tini thal sora melabo khoroksa sikilijak bwrui mela naiwi nogo kifil thangmani haino hai train by ferejagoi langma arimani mangpli mahai mangno chini langma arimani chini bukung barani mangno din se soya sal se soya langma are laimani chini ro deli no koktoma kasa kasai phaimani brain one ama singsa botei kheba train by ferejawi thinani nangka kisa saw mangpli no bo nirok nai nai করোনা আসেনি সিনোনি হ্যাঁ চিনি না ওইটা তো তো ডাক্তারতে আন ব্যবস্থা খাইরা দে গাড়ি আনো না ডাক্তার কাছে তুই বলতা করোনা ত্রিপুরা আর ইয়া বাড়ি এক কাজ করি বাড়ি ইটারে ট্রেনে তুইলা বাড়ি মনু যাও গিয়া যে কোনো অটো দিয়া নাও বাড়ি কোন হ্যাঁ বাড়ি নক নক বিহান পারা নিনি পারা সবলো এসকে পারা কি নাম কইছে
Baidi boni yagulo taibo wana ma sungsa hai kasai phayuka sungsawi mankha tini bwrwi sikli khorok sano bwrwi geng borok tmano twiwi hai kabo tma dusman tongwi bo belai no bohog rogo ka duluwi ka sugwi bumani mangpili belai ni kirima sungsa borokni maya humarok ride abo to sawi manya mai kheno khoroksa chaslok bwrwi no miliwi bwrwi group miliwi bulai mani ka khlailai mani ka suglai mani mangpili bujaknai belai no kaka kok kungjak mai kheno chinara mangpili kasai paika o kirima sungsa mangpili bumani ka dulumani mangpili no bo kisasa nai nei gadi Padi boni yagulo chinara taibo phaiwi sok phaijak tongo jeng sawi mankha Srinivas para amchaiwo khoroksa Onita Tripura ni health condition no nainani thangkha kabingni bodol hai kabo MLA borom ganang Onumesh Deborma tei boni yagulo boni loge thangwi sokha Dolai Junal Ningwi chairman borom ganang Premlal Molsom borok kok rojak tongo chongmari sikang je Onita Tripura no boni kislango kaisa tube ma tongmano tv bono nainai hai kaba treatment ni bangwi gosai phaimani tini kbai no borom ganang MLA Onumesh Deborma oro thangwi sokha mai kheno amchai ni lukorok bai tini oro thangwi sokmani kisasa boni kok samani khnai ni Tabuk Srinivas Parao tongo omo Onita Tripura mocharaini operation khlairinai nei ADC election ni onek age no ang samani ebong Onita Tripura ni operation nangkha Premlal Molsom ebong Kusarai Diang Sohchini chairman vice chairman rok jotono sakthari pray 1 লক্ষ টাকার নি উপর খরচ খাই Onita Tripura ni operation ka Maharaj bo rang rakhai so Maharaj lang saka so he's giving some money for Onita Tripura he gave but Maharaj also gave Maharaj the contribution dalai sambona guys and the entire village thanks Maharaja that Onita Tripura is now okay. Bini je rajang na namo hamai do. Dini ang orom paigang tao isa saka Onita Tripura no khali jeng khongoi academy o boti khlainai ebong free hostel nibo ব্যবস্থা khlainai ni chai. O jai golden girl o Srinivas Kamini Bukhar je lekha pora kana dibo special care na dibani. Oro gram ni bawah Muang bersama di jaga kulai campah orang jodio resign mereka. Ai baru aku muang saya di bawah lagi. Kamu bos kamu tak? Sampai. Padi bon yagulo chini mangpili no ni rok chini screen no tini ne ungtong jora ni kok toma kotor no nugui man kana mai kana chung. Tubui phayuka tini ne bangui blind wana ma sungsar no tubui mai kana jara chini Dofani TV channel nai tongnai no hai ne hambaya paroi no tini ni sanja jora ni ungtong ni kotoma rok no hai aron parka hai jotono khulumka.